ବର୍ଜ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର एकमात्र एनएसी କୁଡ଼କୁଡ଼ ଆବର୍ଜନାରେ ଅସଜଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର एकमात्र एनएसी ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର एकमात्र ପୌରାଞ୍ଚଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାର 17ଟି ୱାର୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଏନଏସି ଗଠନକୁ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ବିତିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଛୋଟିଆ ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ତଥା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଠିକ୍ରେ ରହୁନଥିବାରୁ ଏନେଇ ବୌଦ୍ଧ ସହରବାସୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗାଁ ପରିମଳ ଧୋବା ତୁଠରୁ ଭଳି ବୌଦ୍ଧ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ସବୁକିଛି ଜଣାପଡ଼େ। ମୂଳା ଆବର୍ଜନା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ନାକ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସଞ୍ଜ ହେଲେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ଧକାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ସେପରି ବୌଦ୍ଧ ସହରର ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା ଓ ଜାମୁ ଛକରେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ବୌଦ୍ଧ ସହରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା ଜରିଖଟି କଡ଼ରେ ଆବର୍ଜନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସହରର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ମଳ ଉପଚାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମହାନଦୀର ଅନେକ ଘାଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ନଦୀ ଭିତରକୁ କେତେକ ପରିବାର ନର୍ଦ୍ଦମା ଓ ଶୌଚ ପାଣି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଫଳରେ ମହାନଦୀର ପାଣି ଦୂଷିତ ହେବା ସହିତ ପାଣି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ବୌଦ୍ଧ ସହରର ଅନେକ ରାସ୍ତା ଓ ନାଳ ଜବରଦଖଲ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏନଏସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ସାରା ବୌଦ୍ଧ ସହରର ଅଧିକାଂଶ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ରଚା ମୁଣ୍ଡାରୁ ଆସିଥିବା ବଡ଼ ନଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଜ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ପୋତି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାରର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। जिलार विकास सहर हेडक्वार्टर जना पड़े आपण सहर में 5टी रास्ता मात्र 5टी रास्तार अव्यवस्था बहुत आलोकीकरण आमर महानदी ब्रिज रो बाईपास पर्यंत डिवाइडर लाइट लगे कथा से लाइट लगे ना मोर सामना गोटे सुना चोरी होगा गोटे सेंट्रल स्कूल टीचर आ ड्रेनेज व्यवस्था तो अति कदर्जिया है बुझे कि नहीं छुटिया सहर को जब आप म्यूनिसिपालिटी सजाई पारे ताले आउ कौन आश्चर्य कथा आज्ञा गोटे जिनस गोटे हाईमेक्स लाइट आज को 8 वर्ष है जामु छकरे जलुना किंतु कहारी दृष्टि भी पड़ूना से प्रशासन दृष्टि नहीं जिला ये म्यूनिसिपालिटी दृष्टि नहीं कि कौन राजनैतिक नेता दृष्टि नहीं तेणुक आपन को अनुरोध आज्ञा छुटिया सहर विकास आपन टी अनुध्यान करूँ आ देखु आलोकीकरण ड्रेनेज सिस्टम आ परिष्कार ये 3टा जिनस आपन करातु तापर जाइए सहर विकास माने जिलार विकास हम आमर यही पुरातन बौद्धगढ़ आम ओडिशार मध्यवर्ती स्थान अच्छी जेठी आमर गोटे ही आमर साहा वर्षा बौद्धगढ़ एनएसी विज्ञापित अंचल परिषद जहाँकि 17टा वार्ड को नहीं गठित तो ताहा 17टा वार्ड रास्ता घाट नाल नर्दमा सफाईकरण बिजुलीकरण एगुड़ाक संपूर्ण भाव पूरा हो नहीं लोके असुविधार बहुत सम्मुखीन होती आउ एबे जो नूतन सरकार गठन होती तथा माननीय जिलापाल महोदय को भी कहबी कि जहाँ भी किसी असुविधा अच्छी आमर एनएसी मध्य एनएसी एरिया ताकू ध्यान दे सफा सुतरा बिजुलीकरण ये जो ड्रेन पानी उछली जाऊँगी ये सब रास्ता घाट जो खराब हो ध्यान देले लोके बहुत उपकृत हेबे। तेबे एभली किछि गुरुत्वपूर्ण खबर देखिबाकू चाहंती आम चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करंतु।